जय जगन्नाथ सांग माने ओडिया स्टडी टेक्निक को आपण मानकु स्वागत। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा ओ डबल एस तरफ जो आपण माने एलटीआर एग्जाम दवा पई जाउछंती आपण मानकर एग्जाम 23 तारिख रे हबो से संबंधी आपण मानकु डिटेल्स रे जणेबी आपण माने निज साथी रे एग्जाम हॉल को कोन सब डॉक्यूमेंट नै कि जिवे ता सहित आपण माने कोन सब एक्टिविटी एग्जाम भितरे करिवार अछि एग्जाम हॉल भितरे एवं एग्जाम टी को आपण माने ऑब्जेक्टिव मोड रे जो एग्जाम होबो ओएमआर सीट टा आपण किपरि फिलअप करिवे संपूर्ण डिटेल्स रे हम ए वीडियो रे जानिबा एवं जो माने एडमिट कार्ड ए जाय डाउनलोड करि नाथि डिस्क्रिप्शन में मु गोटे लिंक प्रोवाइड कर देछि पूर्वरु मध्ये मु आपण मानकु जणैथिली गोटे मिनिट वीडियो भितरे आपण माने एडमिट कार्ड डाउनलोड किपरि करिवे डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक करिवे एडमिट कार्ड मध्ये निजर डाउनलोड करि परिवे सर्वर इश्यू रहउची तो ट्राई करिकि करि नेबे। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करनबा ता पूर्वर कही रखी जब वीडियो पसंद आसो लाइक करेंगे सांगसाथी मान सहित सेयार थे करने चैनल नुआ थिले एबे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफाई करने। तो आपण मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करिया परे आपण मानकर एग्जाम रो डेट मध्य एई जगह शो करिवो जे 23 तारिख रविवार दिन एग्जाम अछि ता सहित आपण माने जो टेस्ट पे फॉर्म आवेदन करथिबे एई जगह शो करेबो एवं डिटेल्स एड्रेस आपण मानकु देखेइबो जे आपनकर एग्जाम सेंटर रो प्रॉपर लोकेशन केउ इंस्टीट्यूट रे एग्जाम अछि पेपर देखेबो एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम गेट क्लोज टाइम एवं टेस्ट टाइमिंग। तो एबे जानिबा हमर जो इंस्ट्रक्शन पेज अछि एलटीआर रो बा एडमिट कार्ड डाउनलोड करिया पर सेकंड पेज जो इंस्ट्रक्शन अछि सेतरे कोन लिखा है यू यू आर कॉल्ड फॉर द you are called for the OMR based examination without verification of the particle furnished by you in the online application from before appearing the examination। तो आपण एटा जेहेतु verification thereafter you candidate for the post shall be rejected without any notice। तो यहाँ जेहेतु आपंकर ओमार बेस्ड एग्जाम हवा को जाऊँगी एथिरे लिखा अछि 2 नंबर रे the candidate should mention the OMR number and a question booklet series ABCD correctly and sign in the attendance sheet in the appropriate place। तो देखो ये जगह 2 नंबर रे लिखा जाइए जितेबाला आपण मैंने एग्जाम हॉल में बसबे तो सेठी आपण मानकर गोटे ओमार आंसर सीट दिया जिवो आपण माने जानिथिबे जोटा कि पिंक कलर टाइप रे आपण मानकर आसी जिवो जोठी कि आपण मानकर आगो को सेटा देखैबी से पेजटा आपण माने सेथिरे बुकलेट रो नंबर आपण बुकलेट सीरीज जेमति सेट ए बी सी डी चारटा सेट अछि आपण को जो सेट मिलिथिबो सेही सेट को आपण डार्केन करिवे तापर एठी 3 नंबर मेंशन अछि जे आपण माने करेक्ट मेथड आपण माने जतेबेले भी ओमार आंसर सीट को आपण माने जोटा कि डार्केन करिवे प्रॉपर डार्केन करिया कहले एई टाइप रो आपण माने डार्केन करिया पई गोटे सर्कल को आपण माने पूरा डार्केन करिवार अछि। तो एई टाइप रो डार्केन को से माने रॉन्ग दैचंती बा रॉन्ग मेथड एटा से माने आपनकर कोनोसी जदी एई टाइप रो करूचंती ताले आपनकर आंसर बा मार्क मिलिबो नाही। 4 नंबर कौन मेंशन है द कैंडिडेट शुड फिल अप द रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नेम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एंड द डिटेल्स करेक्टली मेंशन द ओमार सीट इन एप्रोप्रिएट प्लेस। तो जो प्लेस रे आपण मानकर जहाँ भी लिखा कथा रजिस्ट्रेशन नंबर जो जगह दे जाइथिबो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिबे रोल नंबर जो लिखा हवा कथा सेठी रोल नंबर लिखिबे एवं बुकलेट रो नंबर जो लिखा कथा से बुकलेट नंबर लिखिबे। जदि रजिस्ट्रेशन नंबर जगह आपण रोल नंबर पकाउछंती रोल नंबर जगह रजिस्ट्रेशन पकाउछंती सेटा करेक्ट हबो नाही आपणकर फॉर्म टी बा आपणकर जो ओवर सेट सेटा को रिजेक्ट करा जिवो। 5 नंबर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैड ऑप्टेड टू आंसर इन ओडिया इन द ऑनलाइन एप्लिकेशन विल प्रोवाइड द क्वेश्चन पेपर इन ओडिया लैंग्वेज। तो आपण जिते फॉर्म आवेदन करथिबे ओडिया इंग्लिश दुईटा लैंग्वेज बाछिथिबे जो लैंग्वेज आपण मान चूज करचंती एडमिट कार्ड मेंशन थिबो सेही क्वेश्चन पेपर आपण मान को मिलि जिवो। बोथ लैंग्वेज देतर पाए समस्त ओडिशा गवर्नमेंट मिलुची इंग्लिश और ओडिया दुईटा लैंग्वेज आपण मान को मध्य मिलि जिवो। तापर 6 नंबर लिखा है बहुत इंपोर्टेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग this admission letter along with 2 recent passport size photograph and a valid government approved photo identity proof in original such as Aadhaar PAN card voter ID DL etc। तो आपण मान को कौन मेंशन अच्छी ना आपण मैंने एग्जाम सेंटर को जितेबाला जिबे निज सहित एडमिट कार्ड रो प्रिंट आउट बाहर करके नेबे ता सहित जे कोनोसी गोटे आपण मैंने आईडी प्रूफ नहीं कि जिबे ओरिजिनल पान कार्ड हो भोटर कार्ड हो किंबा आपणकर ड्राइविंग लाइसेंस हो किंबा आपणकर पासपोर्ट हो किंबा अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट निज साथी रे नहीं कि जिबे नहले आपण माने आधार नहीं कि जिबे जो माने भी ओरिजिनल न नहीं कि जाउचंती ई आधार आपण माने बाहर करी कि प्रिंट आउट नहीं परिबे बाकी जो सब रहिला पान हैला भोटर हैला डीएल हैला ए सब ओरिजिनल नहीं कि जिबे नहले सेठी एग्जाम सेंटर को आपण को अलाउ करा जिवो नाही।
ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଯଦି ଦୁଇଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅଛି ତ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ସୁଡ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ୱିଥ୍ ନେମ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅନ୍ ଦି ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ଟା ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି 13 ଫେବୃଆରୀ 2000 ମସିହା, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଅଛି 10 ଫେବୃଆରୀ 2000 ମସିହା, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଯଦି ଖାଲି ଫେବୃଆରୀ 2000 ଅଛି, ଡେଟ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖାଲି 2000 ମସିହା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନେମ୍ ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଯେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ post marriage must produce gazette notification marriage certificate advised to appear for the examination। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଥିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ 8 ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ instructed not to wear shoe, only slippers sandals with low heels will be allowed। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେନି ବା ଜୋତା ମାଡ଼ିକି ଆପଣ ଯିବେନି, ତ ସ୍ଲିପର୍ କେବଳ ଆଲାଉ ଅଛି, ଆଉ ସାଣ୍ଡେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲୋ ହିଲ୍ସ ଥିବ, ବେଶୀ ମୋଟା ନଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ସେଠି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ନୋଟବୁକ୍ସ ପାଉଚ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ ଏସବୁ କିଛି ବି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେନି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ। କୌଣସି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗାଜେଟ୍ ହେଲା, କାଲକୁଲେଟର ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେଲା, ସେଲଫୋନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଚ୍ ହେଲା, ଏସବୁ କିଛି ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ପେନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି 10 ନମ୍ବର ମେନସନ୍ ଅଛି, କମିଶନ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସେଫ୍ କିପିଂ ଅଫ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଫର୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଆଇଟମ୍ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବି ରଖିବେ, ଯଦି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନେବେନି। ନିଜ ରିସ୍କରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସେଭ୍ କରିକି ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଯିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା 11 ନମ୍ବର, ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାର୍ ଓନ୍ଲି ବ୍ରିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଅର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍, ଟୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁର ବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱାଟର ବଟଲ୍ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ୱାଟର ବଟଲ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ବାହାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିବ ତା ବାହାରେ ବି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତ ପାଣି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ପିଇପାରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ରିଚ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ 9ଟାରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, 9ଟାରୁ 10ଟା, ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ପରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖା 14 ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ନାଇଦର ବି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦି ଭେନ୍ୟୁ ଆଫ୍ଟର ଦି ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜିଂ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏବଂ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 15ରେ, କାନଭାସିଂ ବାଇ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ଏନି ଅଦର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ରିଗାର୍ଡ ହିଜ୍ ଅର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି କନସିଡର୍ଡ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କରାଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ଟା ଆସିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, କିପରି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର, ତ ଆପଣଙ୍କର A B C D ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟ୍, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର C, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ପ୍ରଥମ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦିଆଯିବ। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ରେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଉପରେ ଥିବ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ କରିବେନି, କେବଳ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗୋଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ, ତ ଗୋଲ୍ଟା ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଡାର୍କେନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଡାର୍କେନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କହିଲି, ବୁକଲେଟ୍ ନମ୍ବର କହିଲି, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ପ୍ରଥମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା କି 7ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই বক্স ভিতরে রোল নম্বর কিংবা রেজিস্ট্রেশন নম্বর যেটা মেনশন থিব, যা বি রোল নম্বর লেখা ଥିଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ।
देबे तापर आपण मानकर ए जो सब 0 टू 9 पर्यंत आपण मानकु सर्कल मिल जिवो तो ऊपर जदि 6 लिखा हिथिबो तळे सेही सर्कल रे 6 जोटी लिखा हिथिबो सेटा को डार्केन कर नेबे तापर आपण मानकर ऑप्शन देखिबे 1 नंबर रो जदि बी आंसर थिबो त बी टा को आपण माने डार्केन करिवे जदि 5 नंबर रो डी थिबो ताले ऑप्शन डी टा को आपण माने डार्केन करिवे जदि आपण भाबुचंती 11 ए जोटा आपणकर मन करंतु 31 नंबर अछि 31 नंबर टा सी आपण माने बुलाई देइचंती जदि एपे भाबुचंती डी हबो तार आंसर तो डी टा को बुलेइबे नाही बुलेइले कोन ना क्वेश्चन टा टोटल आपण मानकर आंसर आपण मानकर रिजेक्ट करा जिवो बा रॉन्ग आंसर बोली काउंट करा जिवो प्रत्येक ऑप्शन को प्रत्येक क्वेश्चन लो गोटे लेखा ऑप्शन को आपण माने डार्केन करिवे ना कि सबु जांक करिवे बुझी पाले समस्ते तो जेतेटा क्वेश्चन आपण मानकर अटेंड करिवे सबु क्वेश्चन लो ऑप्शन को गोटे गोटे लेखा डार्केन करिवे ता सहित आपण माने देखिबे आज जो जो डेट रे एग्जाम थिबो से डेट आपण मानकर तळे मेंशन थिबो तो सेई जगह रे आपण मानकर इनविजिलेटर साइन आपण को साइन थिबो तो सेई साइन मध्ये आपण माने करि नेबे एवं डेट मध्ये आपण मानकर पकई देबे जहाँ लेखा थिबो सेटा डेट मध्ये पकई देबे तो एतिक थिला इन्फॉर्मेशन जदि वीडियो पसंद आस्थिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करी चैनल को रखिबे थैंक्स फॉर वाचिंग।